لیکن نول گاؤں کے اندر افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب سیلاب آیا تو اس کے اندر مگرمچھ آ گئے. ہماری فصلوں کا تو نقصان ہوا ہی ہے جی. اور ساتھ یہ جانوروں کا بھی نقصان، اس کے بعد انسانوں کا بھی نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. ان کی جو بھینسیں اب بھی پانی کے اندر ہیں، لیکن مگرمچھ جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں کہاں پہ چھپا ہوا ہے. ویکھیا بڑا دھیان نال کوڑوں ترو کے لے گیا کہ جب سیلاب آیا تو اس کے اندر مگرمچھ آ گئے. بڑا ویکھیا بلے بلے ایڈی بڑا نپ کے لے جاندی تھلے تھلے ساری لین دیتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. میں اس ٹائم نول گاؤں کے اندر موجود ہوں جو کہ ملتان روڈ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، جہاں پہ سیلاب آیا ہوا اور یہ ضلع شرکپور کے علاقے میں آتا ہے، جہاں پہ لاہور کے اندر یعنی کہ آپ دیکھیں کہ سیلاب آ گیا اور سیلاب جو ہے وہ اس قدر پھیلا ہے کہ اس نے پورے اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لیکن افسوسناک واقعہ یہاں پہ پیش آیا ہے، اذانوں کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. جی ناظرین، سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ فلڈ تو آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، اپنے ساتھ کئی مویشی، کئی گھروں کو، کئی زندگیوں کو بہا لے جاتے ہیں. لیکن نول گاؤں کے اندر افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب سیلاب آیا تو اس کے اندر مگرمچھ آ گئے، جس نے آ کر کس کس چیز کو، کون کون سے جانور کو یہاں سے پکڑا ہے. گاؤں کے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. بڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ یعنی کہ بڑا دیکھیں تو علاقہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہاں پہ بھی اگر سیلاب آ گیا. مگرمچھ کی کیا کہانی ہے بتائیے گا ذرا. مگرمچھ آیا جب پانی آیا نا، پہلی دفعہ آیا، آج سے 5 دن پہلے آیا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں مگرمچھ آیا تھا پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہم نا ادھر سے دریا، ادھر ہماری زمینیں ہیں، ٹھیک ہے. ہم ادھر جاتے ہیں بھینسیں وغیرہ کو چرانے کے لیے. ٹھیک ہے. ادھر سے ایک گائے گئی ہے، وہ بھینس لے کے، وہ گائے مگرمچھ لے کے چلا گیا. اچھا. پھر اتنا پورے گاؤں میں ہلچل شروع ہو گئی، اعلان وغیرہ بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بعد میں ادھر آیا گاؤں کے پاس، ادھر ایک کتا تھا، اس کو بھی لے گیا پانی کے اندر. ہاں جی، پانی کے اندر لے گیا. پھر ابھی ایک بکری تھی، سننے میں آ رہا ہے وہ بھی کسی کی لے گیا ہے. تو ابھی یہی بات چل رہی ہے. خطرناک بات ہے انکل جی. ابھی تک تو یہی دیکھو نا بھینساں ہون بھی پانی دے اندر نے تے کی سیفٹی ہے. خوف ہے دیندے تو بنا پانی دا اور کسے جانوراں ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆਈਏ? ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸਕਣੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਜੂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਆਣਾ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਥ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਫਟੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਜੀ. ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਰੋਜੀ ਵੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ. ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਜੀ. بڑے ہون تک ٹیم کوئی نہیں آئی، انہیں کوئی بھی نہیں آیا، کوئی سروے ابھی بھی کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آیا، نہ کسی نے پوچھا. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ. ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ. اچھا جی، اس گاؤں کا نام ہے نول اور یہ پنڈ ٹھاڑ اسے کہتے ہیں. یہاں پہ یہ واقعہ، اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سکرین شاٹ بھی اوپر نظر آ رہے ہیں کہ سیلاب جتنا آیا نا، اس کے بعد یہ دیکھیں ان کی جو بھینسیں اب بھی پانی کے اندر ہیں، لیکن مگرمچھ جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں کہاں پہ چھپا ہوا ہے. 3 ابھی تک وہ جانور اندر لے گیا، جس میں ایک کتا بتایا جا رہا ہے، ایک بکری تھی اور ایک گائے تھی. ٹھیک ہے. جب یعنی کہ لے کے جا رہا تھا، کسی نے بچانے کی کوشش نہیں کی. وہ پانی گہرا ہوتا ہے اور پانی کے اندر اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے بجائے انسانوں کے. اچھا. انسان تو پھر انسان ہی ہے. جانور تو لے گئے آپ کے. وہ تو رہا ہے نا، فصلوں کا اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ ہماری جو فصلیں تھی سب خراب ہو گئی، تباہ کاری. کیا کریں ہم؟ کھڑی فصلیں دھان کی، جوار تھی، جو چار مکئی تھی، یہ دیکھ لینا، یہ سب خراب ہو گئی ہیں. یہ سب آپ دیکھ لیں، یہ ساری خراب ہو چکی. تو یہ کون سا دریا ہے؟ دریا راوی ہے. اچھا. دریا راوی کے ٹوٹا ہے یا بند ہے ہی نہیں؟ پیچھے سے آیا ہے، ہمیں تو یہ نہیں پتا، بند تو ادھر ہے ہی نہیں نا. اچھا. یہ فلڈ کا پانی ہے، یہ ہر سال آتا ہے؟ کبھی نہیں بھی آتا، سارا آنا ہے. کبھی زیادہ آ جاتا ہے، کبھی کم آتا ہے. برباد کر کے چلا جاتا ہے. فصلیں دینیاں ساڑھے کو کوئی ہونا چارے جو بھی نہیں، کوئی اقدامات کیتے گئے نہیں ابھی تک کوئی بھی نہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. یہ چارہ وغیرہ تھا بھینسوں کا، وہ بھی ختم ہو گیا. ہمیں اتنی دقت ہو گئی، اتنی دشواری پیش آئی ہے کہ ہم جانوروں کو نا ادھر شام کی پٹیاں وغیرہ میں نقل مکانی کرنی پڑی ہے. ادھر سے بھینسیں ادھر لے گئے، ادھر بھوکے مر رہے تھے جانور. میں آپ کو ویڈیو دوں گا. تو ابھی تو 2 دن پہلے کے مناظر تو بہت زیادہ پانی تھا، ابھی کچھ کم ہو گیا ہے.
ठीक है। तो पहले बहुत खस्ता हाल था, अभी कुछ बेहतर हो रहा है, अगर कम हो गया तो ठीक है, अदरवाइज और नुकसान ही होना है। अच्छा, ये मगरमच्छ का पता कैसे चला कि वो जानवरों को अंदर लेके जा रहा है? किसी ने देखा उसको? आंखों से देखा है ना। अच्छा। बड़ा वेख्या बल्ले बल्ले एडी बड़ा नप के ले जाती थले थले सारी लैन देती। हंसी भी आगे जाहिर है, मगरमच्छ दो कितना दिन बड़ा होता है। रोटियां नहीं खादियां ना बच्चा त्रिठे। अच्छा, एडी तकलीफ हुई तो हाथों में ले गया ना, हाथों से ले गया है। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਥਰੂ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੌਫ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਆਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਗਰਮੱਛ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਉਹ ਸਕੇ? ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਸਕਦਾ? नहीं, उसने बचाया होगा शायद, वो वो छोटी सी साधे नदी को होगी। लग रहा है। तो बड़ा हाँ, वो है, साधे पानी को रावी बाढ़ है। आया हुआ है, रिवर बाढ़ रावी में है। है ना, इसलिए क्या कर सकते हैं। ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਗਾ, ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਂਸ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਖੌਫ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਦੀ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਚਲੂ ਕੇ ਲਾ ਜਾ ਤੇ ਖੈਰ ਮੇਰੇ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਕਰੇ हमारे होते हुए परेशानी की बात नहीं है। यानी कि उस दिन का खौफो रास फैलिया है हाँ जी, बहुत ज्यादा ऐलान भी किए हैं, मस्जिदों में ऐलान भी कराए हैं हम। कि मगरमच्छ आ गए। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਮੰਗੇ, ਐਲਾਨ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ, ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸੇਫਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। देखें जी, ਸਾਡਾ यहाँ ਕੁਝ ਵੀ पे ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। अफसोसनाक बात यहाँ पे ये मैंने देखी है कि मस्जिद जो है वो भी शहीद हो गई है। ठीक है, मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है। जहाँ पे ये लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाजी जो है वो अब परेशान है, लोगों के घरों में पानी घुस गया और उसके बाद मस्जिद भी शहीद हो गई, सारी फसलें जो है तबाह हो गई। एक किसान के लिए उसकी जो जमीन होती है वही उसका जो है ना एसेट है, उसी जमीन से ही वो कमाता है, उसी के अंदर वो अपनी काश्त करता है, उसी से सब्जियां, उसी से अनाज, सब कुछ। तो एक किसान जो फार्मर है उसके लिए उसकी जमीन जो है वो उसकी जान से भी बढ़कर होती है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। ऐसे ही है। ठीक है अंकल जी, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਹੀ ਆਹੋ ਹੈ। ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਵਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ उसले ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ नहीं रह गया। ये देखे ना कि मूंजी जब धान की फसल चावल लगते हैं, ठीक है, तो उसको 12-12 हजार एक एकड़ का दे के ये लोग लगवाई देते हैं। और उसके बाद जब उसके टाइम अभी आया नहीं है तो उससे पहले जो है फ्लड ने सारी तबाही मचा दी। तो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर उनको तो पता भी नहीं। इसीलिए चावल जो है उसकी कीमतें जो है आसमान को छूने लगी कि 400-500 रुपए चावल पहुंच गए, क्योंकि फसल तो सारी तबाह होगी। तो क्या करें? मैं मगरिब के टाइम यहाँ पे पहुंची हूँ, काफी दूर ये लाहौर से है गांव जहाँ पे मैं आई हूँ। मैंने कहा आके मैं इनकी आवाज बनूं, सुनूं कि ये अपनी गवर्नमेंट से, अपनी वजीर आला पंजाब साहिबा जो है उनसे क्या कहना चाहते हैं। ये सपोर्टर भी नून लीग है। आप नून लीग जी, के जी, सब नून लीग के सपोर्टर क्या बात है। हैं। वोट भी हम नून लीग को ही देते हैं। हमारा एमएनए है राणा तनवीर साहब। अच्छा, उनको पैगाम देना चाहें? अपील है उनसे भी, राणा साहब आए भाई आए और हमारा हाल देखें। आके ये इनका हाल देखे कि ये देखें अब इन्होंने इधर से पानी पीना है, इधर से इन्होंने अंदर नीचे जाना। ये देखें जी, शाम का टाइम हो रहा है, लेकिन 2 दिन तक इस गांव वालों ने खाना नहीं खाया। बच्चों ने, सब ने इस खौफ से ऐलानात यानी कि अनाउंसमेंट डिफरेंट मसाजिद के अंदर की गई कि इस तरह से मगरमच्छ के हवाले से बात जाहिर हुई है कि उसने एक गाय, एक कुत्ता और एक बकरी को वो अंदर ले गया। लेकिन अल्लाह माफ करे कि वो कहाँ छुपा हुआ है कहाँ नहीं। और सारी फसलें अगर आप देखें तो पानी पानी नजर आ रहा है। ये मैंने आपको बड़ा थोड़ा पानी दिखाया, इससे देखें तो ऐसे राउंड दूसरी साइड पे भी सब कुछ तबाह हो गया। हमारी फसलों का तो नुकसान हुआ ही है जी, और साथ ये जानवरों का भी नुकसान, इसके बाद इंसानों का भी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। उनसे मरियम नवाज साहबा से अपील है, ये है कि हमारे जल्द से जल्द ये बांध बनवा दें, बांध बनवा दें। ये बांध जो ये बनवा जो हमारा देंगे गाँव है बच जाए। हमारा गांव बच जाएगा। फसलें हर साल तबाह होती है, एक तो हमारे पास आता ही कोई नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। जी, राणा तनवीर साहब जो है वो MNA हैं इस इलाके के
अगर देखा जाए तो पानी तो किसी सिमत कभी भी बह जाएगा। दरिया ने जो है अपना रास्ता बनाया है, पीछे अंधेरा हो रहा है, लेकिन आपको दूर अगर नजर आ रहा हो तो दरिया जो है कटाव करके इस साइड पे आ गया। तो अगर एक बंद जो है मजबूत सा बांध दिया जाए तो उससे ये है कि लाखों की जो फसलें हैं जो नुकसान हो जाता है, जो इस तरह फ्लड का पानी आता है उसके अंदर रेत भी आ जाती है, जिसके अंदर जमीन जो है वो भी जाया हो जाती है, कई साल उसको फिर दोबारा काश्त करने में लगते हैं। तो ये आपके सारे जो हैं नून लीग के सपोर्टर हैं खड़े, आपको वोट भी देते हैं और सारे साथ साथ गांव से भी वोट दे, ऐसे ही है जी, ऐसे देते हैं। ऐसे ही। तो ये सारे आपके सपोर्टर हैं और आपको ये राना तनवीर भाई आपको पैगाम दे रहे हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग सा, जो आप कहना चाहें, जो कटाव इधर हुआ है जहाँ पे बंद बांधना है। एक ही अपील हमारी है, एक ही अपील है, बांध दे, बांध दे बस जी तो हमारा गांव बच जाएगा। बिल्कुल, तो बचत हो जाएगी। आज जानवरों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, अभी गांव खुदा की ना बारी है खास्ता, बाद में। अब गांव की बारी है। अल्लाह ना करे हाँ। कि कहीं कोई इंसानी जान जो है वो जाया हो जाए, क्योंकि उसका भरोसा नहीं कि कहाँ पे है, रात का टाइम है, कौन सा चारों तरफ कोई दीवारें हुई हुई है कि जहाँ से वो जो है नहीं आ सकेगा। तो कहीं से भी चढ़कर जो है मगरमच्छ वो आ सकता जी, है जी, आ और सकता किसी भी बच्चे को, किसी इंसान को, किसी बंदे को नुकसान जी पहुंचा जी सकता है। बिल्कुल ऐसे ऐसी है जी, ऐसी है ऐसी। इन्होंने अपनी आंखों से जाते हुए देखा है जी, जी बकरी को भी। देखा है। बकरी को, कुत्ते बड़ा को, ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ गाय। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇ ਕੋਲੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ 2 ਰਾਤਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ 12 ਨਹੀਂ। ਦਿਨ हम सोई ਤੇ ਰਾਤ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਛੋਟੇ ਲੈ ਗਏ फायर वगैरह किया? यार 2-3 किए हैं। अच्छा, ਦੋ लगे ਤਿੰਨ नहीं होंगे ਦਿਨ उसको। ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਬੈਲ ਬੱਟੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਮਜ਼ਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲੈ। आप लोगों ने सारी स्टोरी जानी। अल्लाह पाक जो है वो कुदरती आफात से हमें सबको महफूज रखे। आमीन। और अगर गवर्नमेंट जो है वो बंद बांध दे तू। बंद जो है इनको बांध के दे दे तो मेरे ख्याल में ये महफूज हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें ताकि आला हुकाम तक जो है इन सबकी, हम सबकी आवाज जो है वो पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।